Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en Kingdom Come The Deliverance, gameplay número 53 y estoy aquí con el boticario porque me estoy planteando comprar, porque es una cosa que digo, pero que siempre se me olvida, comprarle recetas, pero claro, me pongo a mirar y cuestan una pasta. Recordad que hay una habilidad precisamente para que los libros cuesten menos. Pues tal vez igual era bueno precisamente para ahorrarnos aquí dinero, porque claro, solamente esta... No, pero esta la tenemos, porque mientras aparezca esto así, estas son 300, 400, 600, 700, 800, 1000, 1300, 1600, joder, 2300, 2500, 2800, 2000, 2600, 3000, 3000. A ver, que tengo 2500, a ver, sentido, casi prácticamente las podría comprar todas. Pero sí me gustaría que se fuera una cosa que poco a poco fuera haciendo. No sé si incluso irlo haciendo ya o ya lo haré, si no en otro momento, no lo sé. Lo que sí quiero hacer es vender. Espérate un segundito, porque eso sí que lo vamos a hacer. Porque tengo un montón de comida y de todo, tío. Yo no sé si este me lo venderá, me lo comprará o si no. Sí, pues es que te lo vendo, vamos. Todo. Porque es que llevo un montonazo de peso, tío. Bueno, 24 así a lo tonto, tío. Vale, pues venga, miramos a la cesta, regateamos y le damos un poquito de dinero, ¿vale? Pues subir un poquito la reputación. Here you are. Muy bien. Bueno, la misión, recordad que nos lleva, la misión principal nos lleva aquí al castillo. Tenemos que ir a Pirkstein, que será esto, el castillo de Pirkstein, para ver a Sir Rutledge. Que recordad que es teóricamente el que le teníamos que entregar la espada que nuestro padre hizo. Bueno, la entrada es esa. Y utilizaremos igual un snap redentor aquí. A ver, es misión principal. Se supone que esto, un jugador normal, habitual, en las primeras 5 horas del juego ya ha venido aquí. Por lo tanto, aquí no espero en principio que nos maten rápidamente. Tenemos que darnos cuenta que lo que digo, que aquí, pues imaginaos, en 5 o 10 primeras horas de juego aquí la gente ya viene, lo normal, ¿vale? Y nosotros ya venimos con estas estadísticas. No está nada mal, ¿eh? Qué ganas tengo de que la agilidad suba a nivel 7. Con estas estadísticas de combate, con estas habilidades, algunas de ellas al nivel máximo. Sigilo, por cierto, estamos muy cerquita también ya. Lectura, pues relativamente cerca también. Al leer las recetas también imagino que subirá lectura. Imagino que sí. Alquimia, bueno, pues es una cosa que un día me harto y cojo y empiezo a hacer pociones de otra cosa y seguir subiendo niveles y ya está. Bebida no tengo ningún interés, pero simplemente bebiendo los snap redentores va a ir subiendo, pero bueno. Cacería, equitación, bueno, estas cositas, vamos, esto os va subiendo solo. Robar bolsillos, por lo mismo, esto poco a poco también me voy metiendo con ello. O sea que estas son las habilidades pasivas que tenemos. ¡Qué bien! Saza va a tope, ¿eh? Claro, todavía no les he robado a casi a nadie. Sanopse, no sé dónde está, pero bastante bien también. Bueno, el tema, que no voy a utilizar el Snap Redentor todavía porque no considero que estemos en peligro aún. Jo, en serio. Esto no hemos hecho nada, ¿vale? Es que mientras que están diciendo hoy el tolón y que no me ven, jo, que el cerraco este no me deja. ¿Sabes? Tengo un poquito de miedo, ¿sabes? A ver, que puedo venir por la noche por aquí y esto me lo fundo, tío. Y además en un ratito, ¿eh? Sé que he venido a hacer la misión principal. Es que igual desde allí igual sí que me ve, ¿eh? Tal vez lo haya robado ya, es que no lo sé, la verdad. Lo veo muy vacío. Igual esto ya lo hemos robado, tío. Bueno, venga.
mismo, ¿sabes? Aquí podríamos seguramente robarlo sin problema, pero lo dicho, no me interesa. Janek y Yaroslav. Vamos a hablar con este, por ejemplo. Good health to you. Y otra cosa, no sé por qué. Vale. Y el señor What about our Sir Radzig? Sir Hanush gave him the whole of Perkstein for his use. He seems to be bearing up well considering all he's lost. Recordamos qué es lo que pasó, ¿vale? Iros a los primeros gameplays, ¿eh? Básicamente, el señor de Scalis, que es Radzig, o como se diga, ¿vale? Que le íbamos a dar la espada que hizo nuestro padre. Bueno, pues de repente entraron los cumanos, destrozaron todo Scalis, y Sir Radzig se fue hasta... Pasó por Talberg, que es por donde nosotros habíamos llegado huyendo, ¿os acordáis? A caballo, que nos perseguían los cumanos y demás. Y él siguió, no se detuvo, luego los cumanos fueron a Talberg, que gracias a Dios no atacaron, estando nosotros dentro. Vale, bueno, pues al final Sir Radzig se vino aquí a Rataje. Bueno, ¿qué tal os encontráis en Rataje? How do you like Rataje? It's well fortified and well situated. And they won't get us as easy here as they did in Skalitz. And there's everything a man could want. Armourer, swordsmith, apothecary, taverns. It could have turned out a lot worse. How are the Skalitz refugees faring? Oh, me and the rest of Sir Radzig's men are all right. We live at the castle and we've got everything we need. But the others are just making it day to day. And they've lost everything. It's charity and arms for them, and the locals ain't as generous as they was. God knows how much longer we'll be stuck here. It ain't good. How do you like the new castle? It's a fine place. About the same size as Skalitz Castle. Sir Hanush don't mind lending it to Sir Radzig, because he's got an even bigger one at the other end of town. Have you ever seen a town with two castles before? Have you heard anything about those savages who attacked us? I heard they're called Cumans. Sigismund brought them here from Hungary. By all accounts, we got off lightly. They say, in other places, they impaled people on spikes, skinned them alive, and even worse. Fucking heathen swine. Ya sabéis que Segismundo es el hermano del rey legítimo de Hungría, ¿no? Porque yo creo que todo esto es de Hungría, ¿vale? Y es el que ha hecho toda la historia esta de los cumanos y de por quitarle el reinado a su hermano y demás. Bueno, gracias. Thanks. Take care now. Vamos a hablar con el otro. Yo creo que estos dos son los mismos que estaban en Scalis abajo del castillo. No sé si os acordaréis. Ah, no, este no puedo hablar con él. Vale. Joder, qué susto tienes tú. ¿A dónde vas? God be with you. Nada. Good luck to you. Vale, está en esta puerta. Fijaos, simplemente sigo el radar, ¿vale? A ver, ya vendría aquí a robar, ¿eh? No nos preocupemos. What the hell are you doing? Ah, no puedes ir en esa puerta porque esa puerta está cerrada. Muy difícil. Con lo cual me llamaría mucho la atención. Ya me pica eso demasiado, tío. O sea, eso venir de noche. Hey! No, pues no es aquí, pues... Vale, es aquí arriba, entonces. ¿Qué pasa, tío? Vale, es aquí. Hay que venir de noche aquí, ¿eh? Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Venir aquí todo chetado, la verdad que es curioso, Fucking ¿eh? shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Perkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Perkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about?
I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man. And your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? Teresa, ¿os acordáis? The miller's daughter, Teresa. No es la hija, The es la miller's sobrina. daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well. Believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down.
My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, Father. He's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. Oh, I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Bueno, pues madre mía, unos cuantos minutos aquí de diálogo, pero es la historia principal, obviamente. Volvemos a recuperar un poquito lo que teníamos que hacer. Mira, logro desbloqueado en Steam, despertar. Bueno. Hey. Entrenar duro para luchar con... Bueno, pues se nos abren nuevas misiones, has aprendido nobleza, bueno, varias cositas. Ir al campo, bueno, ahora vamos viendo todo eso porque... Vale, es el A, tenemos que seguir el A, es para... hacia ahí arriba. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo andamos de comida? 84, creo que bien. Tenemos que ir teóricamente a entrenar. Ah, vale, ¿os acordáis que aquí había una arena? Vale. Vamos a ir desde aquí mucho más rápido. ¿Y tengo que saltar? ¿Y ahora? ¿Qué coño? Un segundito. Ir al campo de entrenamiento y hablar con el capitán Bernard. Se supone que he de ir a ver al capitán Bernard en la arena de entrenamiento, en el castillo mayor de Rataje. Suele estar allí desde media mañana hasta la tarde. ¿Y qué hora es? Perdonadme, pero media mañana hasta la tarde yo creo que podría ser perfectamente desde las 12 hasta las 8, 9, 8, 7, 8 de la tarde, ¿no? O sea, salvo que la lluvia ya a este hombre le... Tú no eres, obviamente, ¿eh? Bien, vamos a hacer una cosita. Como teóricamente va a venir por aquí, se supone. O igual tengo que esperar aquí dentro un rato. Puedo hacer que pase una hora. Ah, mírale. ¿Qué pasa, tío? Vale. Teóricamente nos va a entrenar. Entregar los trofeos. Bueno, vamos a empezar. Antes de entrenamiento básico. No, bueno, vamos a ver. Can I ask what kind of a I can't complain. He knows how to keep order, but he does it with good humor. What do you think? I hear he's on good terms with the king, probably why Sir Hanush opened the door to him. Sir Radzig seems like a fair man, and folks say he's a good governor. What's young Lord Capon like? He'll be the governor here in a few years. Sir Hanush is just his guardian until he comes of age. The young lord spends most of his time making merry. But he'll grow out of it. He's no fool. What's life like in Ratide? Till Sigismund came, and then you folk, it was a fine, peaceful life here.
What will become of the Skalitz refugees? I'd like to know the answer to that myself. I hope things can settle down quick and you lot can clear off. Perkstein is a fine castle. It'll be even finer once you all clear out and I can move back into my chambers. Do you know who those soldiers of Sigismund's are, Captain? They call them Cumans or Kipchaks. Our Lord says they fled from the Mongols to Hungary and settled there. They're herdsmen and excellent horsemen. And barbarians, too. For all that they claim they've turned to Christ. Thank you. Esto estoy convencido que son cosas de las que yo me he anticipado en mis viajes, porque obviamente este tío no me ha llegado a mí a dar ninguna misión en la cual yo tenga que entregar trofeos. Se me está ocurriendo que igual los trofeos son las orejas de los bandidos. I have some trophies. Let's see. Bastards deserved it. Justo. Qué bueno, tío. O sea, pues ya os digo, o sea, estas cosas habitualmente me suelen pasar bastante. Ahora sí, entrenamiento. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzik said. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzik wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Very well. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. Farewell. Bueno, llevamos ya 20 y tantos minutos. So let's see what you're made of. Hold it properly. Keep moving. Never stand still when your life depends on it. Hay de... Vale, para movernos. ¿Y mayúscula para qué? Desacoplarte de tu oponente con la mayúscula. Ah, Right, es... good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Good. Well done. Good. All right. Good. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Vale, las estocadas sí sé hacerlas, que son teóricamente con... Ah, no, botón derecho. Nice. Ahora estocadas. All right. Y más Very estocadas. good. Vale. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. What's going on? Bueno, dice, puedes encadenar ataques seguidos para realizar, I don't como have dice un all nuevo day, ataque boy. cuando acabe un anterior. Puedes empezar la zona de ataque repetidamente. Pulsa. Vale, hay que hacerlo en el justo, o sea, en el justo momento. What's going on? Not bad. Well done. Allá voy dos. ¡Ah! Mira, nos lo dice, nos avisa ahora. Con el punto blanco, yo creo, ¿no? What is it? Sudden visitation by the Holy Spirit? Vamos a empezar otra vez, ¿vale? Tengo la energía por los suelos. Vamos a empezar ahora. Not bad. Ya está. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. No, not like Bloqueo. that. Mantén Q para bloquear. Desviarás automáticamente los ataques de tu oponente. like that. Aunque perder la cantidad de resistencia. Si no tienes suficiente resistencia para desviar el ataque del enemigo, recibirás un impacto. Mientras bloqueas tu coordinación, tal. Vale, o sea, sería... Well done. Ah, mira. Good. Ah, mira. Ahora sí, aquí, no, arriba. Ahora, aquí. Nice. Y aquí. Well done. Ah, bien. Con la Very Q. well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back.
Combate libre, mostrar lo que habéis aprendido hasta ahora, vale. Que me está rompiendo el culo el tío este, ¿no? Vamos a ver un segundito. See, I lure you, then attack unexpectedly. Uf, me veo muy negado todavía con esto, tío. O sea... Good hit. Good strike. Mira cómo esquiva. Ahí está bien, creo. Mira cómo esquiva hecho. Hostia, eso, tío. Fine enough. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. No! Again! No! Not bad. Not bad. Very good. Very good. No! Again! Well done. Not bad. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Bloqueo perfecto. No! Again! Para conseguir desviar el ataque por completo debes sincronizar el momento del bloqueo. Wrong! Again! Pulsa Q en cuanto empiece el ataque para realizar el bloqueo perfecto, que no cuesta resistencia. Tendrás la probabilidad de realizar un contraataque. Not bad. Vale, es justamente cuando empiece. Justamente cuando empiece. Ahí sí, ¿no? No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Too soon again. Demasiado pronto. No, eso estaba un poco vale. Try and catch the rhythm. You see the sword move, you move at the same time and deflect it. Pulsad. Wrong! Again! No. Not like that! En cuanto empiece el ataque. Wrong! Damn it! La leche. Ahora. Nice! A ver, a ver. Nice! Good! Well done! Vale, pillado más o Right, menos. now we'll ¿vale? try it a little faster. Concentrate and No block jodas. just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. All right! Aparece la señal del escudo y es en ese momento cuando le doy a la Q. Not bad! Good! Sí, good, pero no sé si me va. Ay, le he hecho mal esa. No! Not like that! Ahora.
Not bad. Ahora, Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go! joder, qué rápido. ¡Mira! Defensa, que acabamos de subir defensa. Mal. Mierda. Ahí sí. Wait a while, Henry. ¿Qué pasa ahora? Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radford's esteemed guests. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith boy. Try not to hurt yourself. Where did we Leo? finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Joder. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. Yet the same will happen if you move too late. Pero qué difícil I'll es, en attack serio. O sea, slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. esquivar, muévete de un lado hacia atrás al momento de... Damn it! ¿Ah? Good. Ah, mira. Nice. Agilidad, agilidad, Very hemos alcanzado un nivel en Fine. agilidad. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Good. Jope. Well done. Nice. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. O sea, mantén pulsado el botón para preparar el ataque, después cambia de zona y ejecuta. O sea, mantengo, cambio de ejecuto. Eso. All right. ¿No? No, not like that. Very good. Vale. Nice. Hacia arriba y... Bueno, eso no se ve muy bien. Nice. Ah, that's it. ¡Epa! Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Joder, chicos, o sea, Don't leave yet. pedazo de tutorial de Radzig combate. also wanted me to teach you archery. Come with me. Pero ya vamos mucho de vídeo. A partir de ahora podréis venir a la arena cuando queráis a desafiar al maestro un duelo de entrenamiento. Ahora estaría bien para ir cogiendo nivel, ¿no? Ahora campo de tiro, ya, pero ¿cuánto tiempo nos vamos a estar aquí ahora con el tema este? No, es que, a ver, más que nada es por el tiempo que llevamos ya, que llevamos casi 40 minutos. O sea, un segundito, porque hemos subido agilidad. ¡Uy, qué maravilla! Podemos cambiar ya el arco, ¿eh? Vale, no hemos subido nada más. Vale. Vamos a robar por aquí. Ah, el tío se va muy lento.
Madre mía. O sea, madre mía. No dejamos nada. Mira. Ah, no hay nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Aquí no... Ah, no, aquí no hay nada. Es una... Tengo así, mira, tengo un poquito de hambre. Nos saciamos con esta tontería. No sé si lo he cogido o no lo he cogido, sí. Creo que sí. Iba a decir que extraño que no haya nadie. Mira el tío donde está, o sea, está aquí. Muerte con sigilo. No se ha dado cuenta ni que estamos aquí, señores, con eso digo todo. Corre. Vale. Luego tenemos aquí arriba. Vamos ahora al tema del tiro con arco, por lo menos para darlo por hecho, ¿vale? Para dejar ya hecho, mira, aquí una cama donde está, bueno, pues bien. Y aquel agujerillo, el del techo. Por no dejarlo a mitad del entrenamiento, ¿vale? Pero bueno. Pero que se va a salir otro vídeo largo de narices, tío. ¿Me dan ganas de utilizar el Snap Redentor ya o qué? A ver, todo esto es, yo creo, a ver, todo esto es como si fuera realmente el tutorial. Ah, bien. Esto... No sé si entra por aquí o si entra por allí. ¿Qué pasa, tío? Tenemos estrellas para que nos den misiones ya, por cierto. Ya empezamos a tener más estrellitas aquí, pues igual el propio tabernero, un segundito, el posadero. Un segundito solamente para ver si nos da alguna misión o algo, o nada. Ah, pues sí. Bertold, our local gamekeeper, was looking for help with something a while. Oh, and enough. Go see Herman the Executioner. Long as you got the stomach for dealing with a... Do you know if there's a... God be with you. Vamos a ver si puedo venderle alguna cosita, ¿vale? Por ejemplo, la cebolla, la col. A ver, teóricamente el huevo no. Teóricamente quiero comer algo. Venga, ya. I'd like to discuss... Vale. A ver, por aquí es, vale, ya me acuerdo. Vale, como voy a hacer la pequeña trampita, yo creo, porque es la cuestión esta, ¿vale? Que se hace desde aquí, que es WH-PL-Show Fire Cursor 1. Ahí está. Porque si vamos a tener que disparar con arco, a ver, un segundito, que nos aparezca el puntito. Está bien así, ¿no? Venga, vamos a hablar con él. Ah, partida guardada, mira. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Lógicamente no nos hará falta seguramente porque tenemos agilidad ya de sobra, pero bueno. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance.
You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, Vale, God rest básicamente him, tenemos que encouraged disparar. his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. Joder, You ¿en wouldn't have serio? gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. Where are you Not shooting? enough talk. Dolt. There's the target. Vale, más Try and lejos. hit it. Más alto, Draw the vamos. bow, aim, and release. Try to Más get a más feel alto for yo the creo, rhythm. ¿no? Inhale on the draw. Hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Ahí. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. ¿Qué coño? Mira, un nuevo nivel de arco. Mira que Well, bien. that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith's boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Tenemos 7 flechas, las reglas de juego son sencillas. Dispara 7 flechas, la diana vale 3 puntos, el segundo anillo 2 y el tercer anillo 1. Y es mejor no tardar mucho porque el primero que dispare todas las flechas recibe 3 puntos adicionales. Vale, pues joder, pues... 2, o sea, 2. 2. ¿Y yo? 2 puntitos. Ya va uno más. Ya va otro más. Le va a ganar el chuleta este, ¿eh? ¡Ah, ostras! Sí, ya gané. ¡Oh, qué bueno! ¡Y qué acabo de ganar, colega! ¡Qué buena! Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand, ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Joder, pues el combate ahora de espada es que es chungo, es que parece que tal, pero... es que no es fácil, ¿eh? No es fácil manejar la espada, en serio, o sea... Que viene, que viene, que viene. Vale, vamos a ver. Vaya leñazo, tío. ¿Cómo sale? A ver. ¿Ahora? Sí. Habéis visto que esquiva, pero vaya leñazo me ha metido, ¿verdad? Bah, vaya leñazo. A ver, voy a hacer otra vez, ¿vale? ¡Ey! ¡Qué aguantó! Giving up already? Ahora sí. Missed. Venga, hombre. Ahí le da. Stop, EJ.
¡Qué bueno! ¡Oh, qué leñazo! A ver, estoy cogiendo un poquito de práctica, pero cuesta, ¿eh? Ah, venga, hombre, venga. ¿Cómo coño hace el eso? Venga, oh. Bueno. Vale, le armo y ya. Ahí sí, vale, eso lo he hecho yo. Ya. Mierda. Oh, vale, un segundito. Armo. Ahí lo he hecho mal. Armo hacia arriba y en último momento cambio. Ahí le he pillado. Armo hacia arriba y en último momento cambio. Ahí he esquivado, vale. Bien. Armo hacia arriba y en último momento... ¡Ah, venga, hombre, me ha dado a mí! A ver, estoy bastante contento de que... ¡Wow! Jepa, intenta rendirse, vale. Intenta rendirme. ¿Cuándo recoge? Pues no lo sé. Take that. G, o sea, G. Pues no sé. Me voy a morir, o sea. G. Voy a apretar G todo el rato, ¿vale? G, o sea. Esto es una de las ventajas que tengo, pero... Bueno, pues eso, que hemos perdido. We're even then. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed, blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon. Vale, pues dice de hablar otra vez con Bernard. Voy a hablar con él, pero ya es que la cosa está... No, lo vamos a dejar justo en ese momento, señores, porque llevamos 50 minutos de vídeo. O sea, estoy flipado. El combate es la leche. O sea, es la leche. Wow, señores. Voy a tener que practicar y seguramente igual pues entrenar con Sir Bernard. A ver, al final es como todo, como el arco, como robar bolsillos, como abrir ganzúas con la... Pues, al final es eso, tío, abrir cerraduras, ¿no? Es un poquito de práctica, pero es increíble. Venga, señores, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente gameplay seguiremos aquí hablando con este señorito, a ver qué más nos muestra o a ver qué misión nos da. Y... ¡Joder! Tenemos, eso sí... Se nos ha abierto aquí alguna misión... No. Pues... Con el herrero, pero ¿por qué nos ha dicho entonces que vayamos al herrero? Pero no nos lo marca. Al herrero no, perdonadme, al verdugo, ¿no? Nos dijo que fuéramos al verdugo, que igual que sí que necesitaba algo, pues no sé, pero no nos aparece nada, curiosamente, en el... aquí. El verdugo, recordad que estaba aquí, y luego también decía que fuéramos a no sé dónde. Bueno, que no sé, que tampoco me voy a ahora a matar por ello. No pasa nada, venga. Perfecto, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y nos vemos sin falta en el siguiente gameplay. Hasta luego.